Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre cours de développement et dans ce vidéo on va faire la suite en traitant deux parties ou bien deux sections de cours, à savoir les indicateurs de sous-développement et les théories explicatives de sous-développement. Alors, comme on a déjà vu les notions de base, que la définition de sous-développement n'est pas une définition très claire, très basique. Donc, c'est pour cela qu'on fait appel à plusieurs indicateurs pour distinguer les pays sous-développés. Donc pour les indicateurs, généralement, il y en a trois grandes catégories d'indicateurs. Il y a les indicateurs humains, les indicateurs économiques et les indicateurs sociaux الاجتماعية. يعني هنا كنشوفوا الحياة الاجتماعية في la société كيفاش دايرة. Donc, pour les indicateurs humains, généralement, il y en a plusieurs indicateurs, mais nous les plus répandus ou les plus connus. مثلا عندنا l'indice de fécondité élevé أو نسبة الخصوبة اللي هي كتكون عالية في هاد الدول هادي. c'est pour cela كتكون عندنا واحد الولادات اللي هي كثيرة، كتكون ولادات كثيرة في هاد الدول هادي. puis il y a l'espérance de vie faible، يعني امد الحياه قصير، يعني الناس ما كتعيش بزاف في هاد الدول هادي. جينيرالمون كتوصل 56 عام 60 عام كدا، و60 عام كتموت، يعني ما كتوصلش مثلا 90 عام او 80 عام او حتى 100 عام. بالنسبه لو troisième indicateur اللي خدينا هنايا c'est la mortalité infantile. Ça veut dire que cette mortalité infantile elle est élevée dans ces pays là, et bien sûr cela dû à plusieurs problèmes généralement sociaux. مثلا كتلقى عدم الاعتناء بالصحه ديال الاطفال، عدم الاعتناء بالصحه ديال المراه الحامل، وهذا الشيء بيان سور تعطينا فكره على كيفاش هي الانفراستركتور سانيتير ولا لي بروبليم سوسيال اللي كاينين في هاد الدول هادي. دونك وجينيرالمون بالنسبه للانديس دو فيكونديتي اللي هو الفي كيعطينا واحد يعني ليكسبلوزيون ولا واحد ليكسبلوزيون ديموغرافيك اللي كتعطينا واحد لا بوبولاسيون جينيرالمون كتكون بلو جون على الدول اللي هي متقدمه. دونك دائما في الدول المتخلفه كنلقاو لا بوبولاسيون كتكون جون par rapport à les autres pays. نمشيو دابا les indicateurs économiques. بالنسبه les indicateurs économiques مثلا غادي ناخذوا على سبيل المثال faible revenu par habitant ou le PIB par habitant تيكون faible. يعني هنايا جينيرالمون كتكون دول اللي الدخل ديالها ضعيف او لا الساكنه ديالها دخلها ضعيف. industrialisation كتكون فابل. également l'importance de secteur agricole كتكون واحد الاقتصادات اللي كتعتمد على الفلاحه اكثر من الصناعه او الخدمات. لو دواليزم ايكونوميك مثلا في واحد القطاع معين كتلقى لو دواليزم ان كتلقى واحد السيكتور اللي هو تري مودرن وسيكتور اخر اللي هو تري تراديسيونيل. مثلا في الفلاحه بوحدها كتلقى فلاحه اللي كتعتمد على وسائل مودرن وحديثه، وكتلقى فلاحه اخرى ولا فلاحين اخرين تيعتمدوا على وسائل اللي هي تقليديه وقديمه. Donc on peut citer d'autres indicateurs comme par exemple la faiblesse des exportations. Il y a la présence forte du secteur informel ou القطاع الغير المهيكل، مثلا l'économie souterraine ou les activités domestiques. Également il y a au niveau des importations les pays sont dominés par des produits à forte valeur ajoutée ou des biens qui sont généralement de haute technologie et fortement industrialisés. Donc les indicateurs économiques, on peut citer d'autres mais les plus importants. بالنسبه لي indicateurs sociaux, alors généralement كنلقاو مثلا la faible scolarisation. Généralement في les pays sous-développés, par exemple كنلقاو دول اللي le nombre d'années passées par les habitants dans l'école ne dépasse pas par exemple واحد 6 ans ولا 4 ans ولا 5 ans. يعني الناس هنا كتدخل المدرسه ماشي ما كتدخلش، مي ما كتقضيش سنوات
كثيره في المدرسه، يعني مثلا واحد تيقرا 3 سنين 4 سنين وتيخرج، هذا هو معنيته فيبل سكولاريزاسيون. كنلقاو ايغالمون لانالفابيتيزم، الاميه، يعني الناس ما عمرها ما دخلت المدرسه وكتلقى هذا لانالفابيتيزم لو بورسونتاج ديالو كتلقاه تري زيلفي سورتو في سيغتان بيي. également il y a la sous-alimentation, يعني سوء التغذيه. Bien sûr, elle est liée à la faiblesse de revenus, comme je fais les indicateurs économiques. Également, il y a l'insuffisance au niveau de la couverture sanitaire, يعني واحد la faiblesse au niveau de l'infrastructure sanitaire, ما كاينش السبيطارات، ما كاينش الادويه. également le manque de personnel. هادشي كله تعطيني bien sûr واحد l'espérance de vie اللي كتكون هي faible ولا mortalité infantile اللي هضرنا عليها في les indicateurs humains. On peut citer également d'autres critères ولا d'autres indicateurs sociaux. مثلا كنلقاو واحد l'urbanisation اللي هي forte dû à l'exode rural, ou également كتكون anarchique اللي كتعطينا généralement واحد اللي كنسميوهم لي بيدونفيل او المدن الصفيح، كتعطينا واحد العشوائيه في المدن، وهي اللي كتعطينا مثلا d'autres problèmes sociaux، مثلا l'insécurité، il y a les crimes et ainsi de suite. donc هادو مجموعه ديال les indicateurs ولا مجموعه ديال لي كريتير اللي كنلقاوهم في لي بيي سو ديفلوبي. Maintenant on passe aux qui sont retenus par ce qu'on appelait deux organisations mondiales, à savoir la Banque mondiale et le PNUD. Alors ولا كنسميو حنا le programme des Nations Unies. Alors بالنسبه la Banque mondiale, le principal critère utilisé par la Banque mondiale, c'est le revenu national brut par habitant pour distinguer les économies à faible revenu, les économies à revenu moyen. وهنا bien sûr le revenu moyen كنكلاسيو جوج ديال les pays et les subdiviser en deux. كاينين دول اللي عندهم le revenu moyen inférieur وكاين دول اللي عندهم le revenu moyen supérieur, et bien sûr il y en a des pays à haut revenu. هذا بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون ديال لا بانك مونديال. وجينيرالمون الدول دون مانيير جينيرال الدول اللي كتكون سو ديفلوبي تيكون لو ريفوني ديالها فيبل d'une manière générale à moyen. Donc حتى تقدروا تلقاو دول اللي هي سو ديفلوبي ولو ريفوني ديالها تيكون موين وجينيرالمون تيكون موين انفيريور. غار ملي كتلقى ان بيي سو ديفلوبي ولو ريفوني ديالو موين سوبيريور. Alors, la deuxième classification, c'est la classification des programmes des Nations Unies et le PNUD. Où généralement, la classification elle est basée sur l'indice de développement humain, les déjà la notion de développement. Donc, pour classer les pays, généralement, il y a trois catégories ou trois groupes de pays. l'IDH ديالها. Il y a qu'un IDH très élevé, généralement des pays qui sont développés, élevés, des pays développés, moyens et faibles, généralement, l'IDH تكون moyen et faible, donc généralement تكونوا des pays اللي هما sous-développés. Donc هذا بالنسبة la classification هاد les deux organismes internationaux. Maintenant, on passe aux théories explicatives de sous-développement. Alors, généralement, pour les théories explicatives de sous-développement, il y a 5 théories, ou les 5 principaux théories, مقسمين على حساب les causes du sous-développement. Il y en a des théoriciens qui ont parti principe que ce sont des facteurs internes qui sont responsables de sous-développement de ces pays-là. يعني عوامل داخليه خاصه بهاد الدول هذه هي اللي خلاتها تكون دي بيي سو ديفلوبي. و il y en a d'autres théoriciens qui ont parti qu'ils ont dit que il y en a des facteurs اللي هما externes à ces pays là وهما qui justifient le sous développement ديال هاد لي بيي هادو. يعني كاينين عوامل خارجيه اللي كتخلي هاد الدول هذه او خلات هاد الدول هذه تكون دي بيي سو ديفلوبي.
وإلي يونا لا تيوري ديال فرانسوا بيرو اللي هي لا بغينا نقولوا ان تيوري اللي ما كتاخذش بعين الاعتبار اونيكمون لي فاكتور انترن بوحدهم او لي فاكتور اكسترن بوحدهم، ولكن بغينا نقولوا سي اون تيوري كي ميلونج لي دو، يعني كتعتبر بان لو سو ديفلوبمون سي ان ميلونج ما بين لو ريسبونسابل ديال لو سو ديفلوبمون سي ان ميلونج انتر دي فاكتور انترن اي دي فاكتور اكسترن. Alors théorie. La première théorie de Rostow. Alors Rostow, bien sûr, c'est un théoricien américain. Alors qui dit que le développement c'est un processus par lequel chaque pays doit passer obligatoirement par 5 étapes pour arriver au développement. Donc بالنسبة لي تعتبر بأن لو سو ديفلوبمون ني كان روتار او ديفلوبمون، يعني هو تأخر، يعني كاع الدول كتمشي من 1/5 ديال المراحل باش توصل لو ديفلوبمون، وبالنسبة لو سو ديفلوبمون هو غير مرحلة من هاد المراحل هادي باش نوصلوا لو ديفلوبمون، يعني هو بالنسبة لهم سي ان روتار، او بالنسبة لغوستو سي ان روتار او ديفلوبمون. الوغ شنو هما هاد المراحل هادو؟ باختصار كاين لي سوسيتي تراديسيونيل اللي هي سو سون دي سوسيتي اللي جينيرالمون تيكونوا تعتمدوا على الفلاحه. il y a des structures sociales اللي هما figées et traditionnelles. Il n'y a pas beaucoup de changements au niveau de l'économie de ces sociétés là. Puis il y a les conditions préalables au démarrage. Donc généralement quand vous remarquez تعتبر بانه الامثله اللي عطاها تعتبر بان بحال هاد الدول هادي بحال هي في الا بغينا نقولوا في الطائره باش توصل، باش خصها تقلع باش توصل لو ديفلوبمون. دونك سي بور سولا ان بيلوت من تيبغي يسوق الطياره ديالو premièrement il doit préparer son moteur اللي سميناهم حنا لي كونديسيون بريالابل او ديماراج. alors pour هاد هاد لا سوسيتي هادي ولا هاد المرحله هادي كتكون اون سوسيتي اللي qui accepte le progrès. Il y a une révolution agricole, il y a une hausse au niveau de vie, il y a des bouleversements sociaux-politiques. يعني كيدخلوا des changements au niveau de la société وحتى l'agriculture يعني كتحسن le niveau de vie تتحسن شي شويه. Puis il y a le décollage اللي هو الاقلاع بالدارجه. دونك شنو معنيتو؟ دونك هنا لا سوسيتي كتعتمد على دي انفستيسمون ماسيف و il y a ce qu'on appelait le décollage de la croissance، يعني لا croissance économique ترتفع او تبدا يتحرك. Puis il y a le progrès vers la maturité. Alors ملي كنقول le progrès vers la maturité donc هنايا généralement la société elle se caractérise par une substitution industrielle. Généralement كتكون واحد لا ريفوليسيون اندستريال، كتكون اون برودكسيون دو ماس، يعني كنعتمدوا على الصناعه وعلى الانتاج اللي كثير، وجينيرالمون كيكون واحد لاميليوراسيون او نيفو دو في. Puis il y a la cinquième, je m'excuse, la cinquième étape اللي هي l'ère de consommation de masse. و généralement هنايا كنهضروا على واحد لو ديفلوبمون ديال واحد لا سوسيتي qui se base sur la consommation, sur la production et la consommation de masse. Alors généralement on a déjà vu ان la consommation هي le moteur de croissance. Donc كتولي واحد لا سوسيتي اللي كتعتمد على الاستهلاك بزاف، وبيان سور هذا الاستهلاك هو لو موتور دو كرواسونس واللي تيخلي بيان سور كتوصل لو ديفلوبمون. دونك هادو بالنسبه لي زيتاب او لي زيتاب par lesquelles chaque pays il doit passer par les étapes هادو pour arriver au développement. Donc d'une manière générale on peut dire que Rostow dit que le sous-développement n'est qu'un retard au développement. وشكون اللي مسؤول على le sous-développement ديال هاد لي بيي هذا هو هي هاد الدول بنفسها، لانها ما قدراش تمشي مع الدول الاخرى بنفس السرعه. نمشيو لا تيوري la deuxième théorie اللي هي ديال le cercle vicieux. Alors le théoricien de cette théorie il s'appelle Nurks. Alors qu'est-ce qu'il dit Nurks? Pour lui les pays le sous-développement il le définit comme un blocage au développement. Donc
ça veut dire quoi? Donc selon Nurks, il y a des cercles vicieux au niveau de la faiblesse de revenus et la faiblesse des investissements واللي à chaque fois كنبقاو ندورو في نفس الحلقة. c'est pour cela تسمات les cercles vicieux الحلقات المغلقة. يعني هنا الدول بحال il s'est bloqué. Les pays se sont bloqués في واحد لا سيتوياسيون ديال لو سو ديفلوبمون ما قدرش تخرج من هاد الحلقه هادي ديال لا فيبليس دو ريفونو اي لا فيبليس ديال l'investissement. Donc pour Nurks, dans les pays en voie de développement, il y a une faiblesse de revenus. La faiblesse de revenus en tant consommé dans l'intégralité, donc généralement les revenus faibles, automatiquement on essaie de les consommer, de consommer tout le revenu, le revenu ce qui nous donne l'épargne اللي هو faible. يعني اوتوماتيكمون ملي ريفوني كامل تيتصرف ليبارن تيكون فابل. اون فوا ملي كنهضروا على ليبارن فابل يعني كنهضروا على واحد لانفستيسمون اللي هو فابل لان ليبارن هو كي بيرمي دو فينانسي لانفستيسمون. اي بويسك il n'y a pas d'investissement automatiquement ما غيكونش اون اوغمونطاسيون ديال la productivité automatiquement ما غاديش تعطيني une augmentation de revenus وغادي نطيحوا في نفس يعني غنبقاو ندورو في نفس الدوامه ديال ان revenu faible تعطيني épargne faible تعطيني investissement faible تعطيني revenu faible et ainsi de suite. يعني كنبقاو ندورو في نفس الدوامه. دونك هذا هو l'explication ديال Nurks pour le sous-développement. Donc المسؤول على le sous-développement هو la faiblesse ربما نقولوا la faiblesse des investissements ou la faiblesse des revenus. ندوزو لا اللي هي c'est une théorie qui explique le sous-développement par des facteurs externes. يعني هاد لي تيوري هادو تيلقيو اللوم على ديال le sous-développement ديال les pays sous-développés à d'autres éléments autres que les facteurs internes. La première théorie اللي هي la théorie de centre-périphérie. بالنسبة لا théorie ديال le centre-périphérie, alors généralement il y a plusieurs économistes qui ont donné ou là qui ont développé la théorie ou le plus connu c'est ce qu'on appelait Samir Amin, un théoricien égyptien. Alors pour cette théorie-là, le sous-développement est le produit de l'extension du capitalisme à l'échelle mondiale. يعني بالنسبة لهم تعتبروا بأن إلا بغينا نقولوا لو سو ديفلوبمون هو نتيجه ديال استغلال الرأسماليه للدول الاخرى résultat du rapport de domination. يعني كاين واحد le rapport de domination entre les pays. Il y a les pays اللي سموهم les pays du centre وكاينين les pays اللي هما les pays sous-développés اللي كنسميوهم حنايا les pays de la périphérie. Donc, les pays du centre, généralement, ce sont des pays composés des pays du nord, les pays riches qui s'approprient la richesse du monde, إلا بغينا نقولوا اكتسحوا أو يعني عندهم la richesse du monde كاملة entre leurs bras, عندهم la puissance grâce bien sûr aux firmes multinationales اللي هما كنسميو حنا الآن الدول المتقدمة. وكاين les pays de périphérie formés des pays non industrialisés يعني دول اللي هي ما كتعتمدش على الفلاحة غير كتعتمد على الفلاحة ما كتعتمدش على الصناعة. il subit le pouvoir du centre يعني هي دول اللي كتعرض أو لا تابعة les pays du centre dans tous les domaines de la vie économique. Donc d'après le schéma, donc si بالنا بأن les pays مثلا du centre ils font la production des biens manufacturés automatiquement تياخدوا la matière première à bas prix les pays de la périphérie اللي تيعطيونا la source ديال هاد les matières premières. donc تيبيعونا هاد la matière première à bas prix automatiquement كيعاودوا يديروا ليها التصنيع وترجعوها لينا كنشريوها بأثمنة اللي هي غالية. Donc هاد l'exploitation ديال les pays du centre aux pays de la périphérie هي اللي خلات دائما هاد les pays de la périphérie يكونوا des pays اللي هما en retard يكونوا des pays sous-développés اللي ما عمرهم ما غادي يطوروا او لا يوصلوا le développement.
دونك هذه لا تيوري ديال سمير امين ديال لو سونتر بيريفيري. كاينه اون اوتر تيوري ديال لي فاكتور اكسترن اللي هي لا تيوري دو ليشانج انيغال. Alors, la théorie de l'échange inégal, il considère, alors généralement c'est la théorie d'Emmanuel, Emmanuel. Pour lui, le commerce international serait un processus d'exploitation des pays pauvres par les pays riches. Donc, si le sous-développement, c'est le résultat de l'exploitation commerciale des pays riches aux pays pauvres. Sous l'effet de quoi? Sous l'effet que les pays pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'exportation des matières premières, des produits à bas prix aux pays riches. Qui font l'industrialisation de ces matières premières et qui font la revente de ces produits-là ou à des prix très élevés. Donc, l'exploitation commerciale هي اللي عطاتنا ان هاد les pays riches تزيدوا في la richesse ديالهم à cause de quoi ou bien grâce à quoi? Grâce à l'exploitation des pays pauvres ou les pays sous-développés. Donc استغلال التجاري ديال الدول المتقدمه انها كتاخذ المواد الاوليه من الدول المتخلفه بدي بري اللي هما تري تري فيبل وكدير ليها التصنيع وكتعاود تبيعها باثمنه اللي هي خياليه اولا باثمنه اللي هي جد عاليه. دونك هنايا هادشي تيساهم في لابوفريسمون دي بيي سو ديفلوبي وتيساهم في l'enrichissement des pays développés. Bien sûr, à cause ou la grâce, par exemple, à la présence des firmes multinationales et ainsi de suite. Donc, elle dit la théorie d'El Argueri Emmanuel, d'El les échanges. Donc, hadou les théories qui expliquent le sous-développement par des facteurs externe. يعني تلقيو اللوم ديال لو سو ديفلوبمون ديال هاد لي بيي هادو لي بيي ديفلوبي او لي بيي ريش والاستغلال ديالهم que ce soit au niveau commercial, au niveau de commerce international, que ce soit à d'autres niveaux liés à la théorie de le centre périphérie. Qu'est-ce la dernière théorie liée à François Perroux? Alors, qu'est-ce qu'il dit François Perroux? Alors, François Perroux, donc la théorie dialogue, il se base sur quoi? Pour lui, le sous-développement résulte d'un blocage structurel de croissance dû à deux éléments entre eux-mêmes indissociables. يعني بالنسبة François Perroux, un pays est sous-développé car c'est un ensemble de contraintes l'empêche de se développer et de mettre les bases nécessaires à son développement. Ces contraintes s'expliquent soit par des facteurs de blocage interne, le dualisme économique, l'absence de cohérence entre les secteurs, la faiblesse de la technologie des pays sous-développés, l'analphabétisme, la faible scolarisation, le faible revenu. Donc, ce sont des problèmes dont souffrent les pays ou les bien sûr des facteurs de blocage interne. يعني شكون اللي مسؤول عليها؟ مسؤول على هاد les facteurs de blocage هما الدول في حد ذاتها هاد الدول سو ديفلوبي. وكاين دوطخ فاكتور اللي هما اكسترن مثلا لا دوميناسيون دي بيي ديفلوبي. دونك حتى هو تيقول بان فرانسوا بيرو تيقول بان راه ماشي غير الدول اللي هي سو ديفلوبي هي المسؤوله بوحدها على لو سو ديفلوبمون ديالها او لو روتار دو كرواسونس بوحدها، مي راه حتى لي بيي ريش او لا دوميناسيون ديال لي بيي ريش و ليكسبلوطاسيون دي بيي ريش لهاد الدول هادي حتى هي ايغالمون ساهمات في لو سو ديفلوبمون ديال هاد لي بيي. دونك هذا بالنسبه لا تيوري ديال فرانسوا بيرو. دونك